day in my life as a Bortangol nga pobre kay ta diri sa Mayo City. 41 video mga Bortangol kay mga to mi karon dito sa may sapa kay manguha mi og pako pero tan-awa sa namong view dina mas nindot pa na sa akong kinabuhi. So ang kuyog nato diring dapita mga Bortangol akwang sister-in-law nga way lain si Juliet unya diring dapita ato ning gipangutana kung isa ka magulang kung mukuyog ba siya manguha og pako. So kay moadto man siya buog so therefore nanguha na lang mignang ka. So timing pod kayo ning panahon na mga Bortangol no kay wa pa ko nakakaon og nangka sukad sa kong pag-uli so unsa pa may buhato nato hala sige mag-inunggoy na pud diri mga Bortangol kay dugay man gyud ta nagpuyo sa lasang amo na giingon nga unang biak to arah nangalata na so gamay ra gid mo na puslan ani mga Bortangol kay unsaon man padugay-dugay man gayon nila unya wa man jud na nila naputos og sako ang angay na puston jud nagsako mga Bortangol sumuto pagkahuman dayon na mo pangaog nangka amo na giingon nga nagpadayon na pud mi dari sa unahan nakaayo di ari sa Mayo City mga Bortangol landalan oh di ba wow na kaayo pwede na kadiha magtambling-tambling kung pwede ka din ha mag o ana di ba magulano nang imong kinabuhi no so diring dapita mga Bortangol mo naog na takay diha man nga tong dalan no so ang plano ani mga Bortangol kay extensionan pa daw ni og latayan so diring dapita mo shout out din ta sa nagbutang aning kawayan o with your help talaga dili na ta mahuwad aning ilalom kay ug mao ni imong kahulugan mo na giingon mapunit pa ka ug kung kaulo ka malangoy di langoy unya tubig rang maigo sa imo ha dili pati bato so mo nagingon nga please be careful with my heart na dayon basta kay moagi na mo dihang dapita dayon nagsugod na dayon siya panguwag pa ko mga Bortangol so mo niya mong giadto diri pa ko mga Bortangol basta diri sa probinsiya libre ra gid ang sudan basta kabalo ra ka mangita no unya diring dapita mga Bortangol kay ato ang gisuot nga pajama na nga hubo naman mao na giingon nga manguha sa siguro tag ihigot diring dapita kay unsaon man ang atong lawas mura ra man niglawas sa batang way buot na may pangbata na ibuot ato ani walay buot o di ba o to ara ingon na ra paghigot mga Bortangol wa nay mingugwaw kay ngano bukid man ni alang magkinsa may pasiksihan ang mga unggoy sa lasang then pagkahuman daring dapita mga Bortangol kay nang lakaw na dayon mi kay nakahuman na may panguha ditong dapita so therefore mag-agi-agi na pud mi aning dalan nga gihampilan diri nga way lain jud mag-una-una og lakaw ako ra sumutabok na pud mi ani sa pikas didto na pud mi moagi sa may sapa mga Bortangol o di ba mabawran ni siya diri mga Bortangol sa una lalum ni siya unya diring dapita ang iyan chinilas to gianod na mo na gingon mga Bortangol kung nakay butas hala pagbutas na lang gyud pero ganahan kay magchinilas hala sige imuha man ang kinabuhi desisyon man na nimo mo suporta nya daghan kay purpose di ari unsa imong buhaton Bortangol pwede ka maligo pwede ka manglaba pwede ka magkabo nara gina nimo kay ikaw ra may nakabalo sa imong kagalingon di ba so mao to nangatkat na dahil mi diri sa may buntod-buntod kay manguha naman pud mi di aring dapit og pako so ang pako di ari sa probinsiya mga Bortangol maski asa ra gina siya mga Bortangol no so nara pud na nimo ganahan ka manguha o dili nara pud na nimo kung dili ka muundang og siya og lang manuka ka mahimo kang tinula so mas daghan dai diring dapita og pako mga Bortangol unya fresh from the farm kani siya mga Bortangol so nakuha na mo ni katong last year so karon nanguha na pud mi ingon ani gini nga tong life diri sa bukid mga Bortangol kay wa may mahatag na tog piso para ipalit og karning baboy unya diring dapita Bortangol nakabantay mi nga naa man dai kawayan unya na ay dabong so ting dabong na dai karong panahona so unsa pa may akong gihulat to ara akong gisulayan siya kuha o di ba tanga wa may sundang so mao to mga Bortangol lagpadayon na lang mi kuha og pako kay moadto ra mi karon sa unahan manghulam ra mi og sundang kay para makuha ginamo tong dabong kay pila na gyud katuig nga wa gyud ko kakaog dabong so ingon ani kadagan na mo nakuha mga Bortangol usa gyud ka bas dayon nagpadayon na pud mi mga Bortangol kay moadto lagi mi dito sa may balay kay manghulam lagi og sundang para makuha na mo to ang dabong kay ngano di gyud ko katulog og di na ko to makuha unya unsa naman ning dapita diri langit na ni di ba wow kay amo ang dapit no mo nagingon hala sige katkat din ha pa ning kamot og imo kaalangan man og maning kamot kag iya na unsa so mao to mga Bortangol no dito ngo sa unahan mo balik mi kay manghulam mi og sundang so katong nakahulam na mi og sundang to ara gikumbati na sa kuang sister-in-law o di so mo na giingon nga basta kay makakita lagi kag sud Andre sa bukid automatic na naimuhan na day nang makuha diya o di ba diyan dapitawa na nakuha na gyud niya day nilipot na day mi diring dapita mga Bortangol kay naa pa man pud ay gamay sakto na gyud kay ni nga pagkakuha unsa pa may buhaton nimo o di maprito na karon sa kalaha basi gisahon pwede na pud ninyo Bortangol butangan og tuno bitaw o nara na nimo kung saon na nimo pagluto kay dako naman ka so diring dapita mga Bortangol to ara gidala na dahil sa sapa ni Bortangol kay yan naman ang hinluan kay ug ako inyong pahinluon maabtan pa nagsiyam siya makakaon na ta karong pitsa 15 sa Miyerkules okay anad man siya anang trabaho ang mga Bortangol mao to siya na lang ang trabaho dayon nahuman na din ang tanan nang uli na dahil may Bortangol og malipayo na dahil ming duha kay naami dala sudan dabong og pako o di ba daghang salamat mga Bortangol have a good day and God bless us all.